हेलो गाइस जेएलवी लाइव रो नुआ ब्लॉग वीडियो को स्वागत जणाउछि। आज वीडियो रे देखिबा इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर जोटा ना अछि हिली बॉर्डर जानिबा ए वीडियो रे एटिका करेंसी केमिति एटा देखि पारथिबे। तो फुल वीडियो रे देखिबा चलंतु फर्स्ट जानिबा या हिस्ट्री विषय रे। हाड़ा टू हिली बॉर्डर होउजी 466 किलोमीटर्स और इटा इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर जोटा हिली गोटे स्थान रे सेटा बॉर्डरटा दी भाग होउची इंडिया और बांग्लादेश रो। तो सेटा को कहंती हिली बॉर्डर। मोर देन माने 11,000 रु अधिक माने लोक ए पाखापाखी जो जीरो लाइन अच्छी पाखापाखी इंडिया रो बसवास करी थांती। एटा पड़ी थाए दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे। एडी एप्रोक्सीमेटली 252 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करची इंडिया और बांग्लादेश रो, जोटा कि वेस्ट बेंगल रे पड़ी थाए पश्चिम बंग स्टेट रे। हावड़ा रु जोटा बालुरघाट लास्ट रेलवे स्टेशन माने हावड़ा आपन जदि हिली बॉर्डर आछंती तो हावड़ा रु डायरेक्ट तो हिली बॉर्डर आसी परिबिनी। तो हावड़ा टू बालुरघाट जो दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट रो गोटे जिला से बालुरघाट रे आपन को माने ओल्लेया पड़ी थाए आ सेठू मिली जाए पाखापाखी 25 किलोमीटर हम बालुरघाट रु हिली बॉर्डर बस बा टोटो बा टैक्सी आराम से पाई दिबे। और जेतोड़ा आछंती अपन हावड़ा रु बालुरघाट जाए पाखापाखी हावड़ा रु बालुरघाट हे जोची 448 माने पाखापाखी 450 किलोमीटर भितरे। आ यार साइड व्यू देखि पातबे हम फर्स्ट आइतिलो बालुरघाट रु तापरे जने चान को साहाଯ୍य रे तांको फैमिली भी जाउतिले। तो सेति पई तांको गाड़ी रे ही हमें सांग होइकी जाइथिलु। और एटा देखि पातबे ता साइड व्यूज गुडा को एटा भी माने जो वेस्ट बेंगल लास्ट एरियाटा तापरे आगो को अछि बांग्लादेश रो बॉर्डर। तो जोटा आगे वीडियो आगो को देखि परिबे। आ बांग्लादेश रो हमर जेमिति टंका अछि सेठी टाका को आइते तांको करेंसी को। आ हम इंडिया रो 1 रुपीस रो मूल्य होची तांकर 1.33 टाका बांग्लादेशी टाका कहंती। तो सेमिति 10 टंका जदि आपण नउचंती तो 13 टंका 30 पैसा टाका पाई परि आराम से। तो सेटा एक्सचेंज करिया पे एक्सचेंज काउंटर थाए सेटा आपण जो तांकर क्राइटेरिया थाए तो सेटा फिलअप कर सारा से करेंसी दे थांती। और एमती नॉर्मल लोक जदि जाइकी सेठी पैसा टाका जदि चेंज करियो चाहिए 10 टंका कि 20 टंका तो से दे न थांती एने जे से पड़े ही दिबे। आ तांका पारे जो थाए पासपोर्ट वीजा एगुडा को तो तांको ही सी दियंती। जदि आपण बांग्लादेश पर्यटक वीजा जदि अप्लाई करिया चाहूचंती तो आपण पाखरे नियाती एक वैलिड पासपोर्ट थिबा दरकार। तापरे पासपोर्ट साइज रो फोटोकॉपी दरकार। नंबर 3 रे आ आपण जो हस्ताक्षर पूर्ण हस्ताक्षर जो वीसा जोटी अप्लाई करथिले तो जो पासपोर्ट रो जो साइन अछि से सिग्नेचर ही थिबा दरकार। आ प्रमाण पत्र हिसाब रे आपण आधार कार्ड वोटर कार्ड किंबा पासपोर्ट साइज पास जो आपण पाखरे जो थाए कौन कहती से आधार कार्ड
ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତା ବିଷୟରେ ବି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂର ତା ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେଉଁଠି କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରହିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ କପି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଟୁର୍ ଟିକେଟ୍ କପି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟୁର୍ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ବି କପି ନିହାତି ଲାଗିବ। ସବୁ ଜେରକ୍ସ କପି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେପଟ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ କି ଯେଉଁ ପଟୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାର ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things. ସାଇଡ୍ ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ଆଉ ଚାଷ ଏଠି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହିଁ ସବୁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠିକା ଆକାଶ ବି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଠିକା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠିକା ଚାଷ ହୁଏ ଧାନ ଚାଷ, ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ବହୁତ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ। ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ କହିଲେ କି ଏଠିକା ସବୁ ରେଟ୍ ହାଇରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଚାଉଳର ରେଟ୍ ମାନେ ସାର, କେମିକାଲ, ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଉଳର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମ ଚାଲିଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠିକା ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଟିଣ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ, ସେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଟିଣରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ସେଠି ବି ଘର କରିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। কিন্তু কিছু কিছু লোক চলে যায়। এই যে আমরা যাওয়ার সময় দেখবে দেখাবো। ଆଉ ଏଠିକା ଲୋକ ବହୁତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ, ମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଲେବର ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲେବର କାମ ବହୁତ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବାଂଲାଦେଶ ସାଇଡ଼ରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଟି, ମାନେ ଛୋଟିଆ ସିଟି ଟାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ର ଲାଇନ୍, ଟ୍ରକ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ରକ୍ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସିଜନ୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପୁରୀ ସ୍କୁଲଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ସେପଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପାଖାପାଖି। ପ୍ରାୟତଃ 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବର୍ଡ଼ର। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡ଼ର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ୍ ହିସାବରେ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ର। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଚେକପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ କିଏ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକ ଏପଟେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏପଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ସେପଟେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, କରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଏଇଟା। पासपोर्ट तो लास्ट में देखिए देवी जो करेंसी यहाँ से पैसा भी चेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे पैसा भी এটা চেঞ্জ ହେଇପାରେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲି। मतलब ସେ 10-20 କହିଥିଲେ रुपया ହେଇପାରେ କି चेंज करने କରିଦେଇକି से ଅଫିସରେ देंगे वो लोग। ପଚାରିଲୁ, କହିଲେ ନା ଯାହାର ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗଲାବେଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଯାଇପାରିବୁନି, ତ ଆମ BSF ଯବାନ ଗୁଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ସାଇଡ଼ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇକି ସେଠି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ତା ଆଗକୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ସିନ୍, ସେଠିକା ସିନ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଇଥିଲି, ପାଖ ଯେଉଁ ये नंबर अच्छी ଥାଏ ଯେଉଁ ଚେକିଂ କରିକି ଆସିବେ फोटो न उठे से डिब्बा ସବୁ ସାମାନ गाड़ी ସେଠି देखिए ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ସେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁସଲିମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସେଠୁ ଆସିଥାନ୍ତି। नान्नु पऱ्यो नान्नु पऱ्यो तारिका चाकरी शेष जो बांग्लादेश এই তো এইখানে সাদা মিশে আছে না, এরাই বানাচ্ছে, এরা বানাচ্ছে ভিডিও। আমাদের আমাদের হচ্ছে এইটা এই যে बांग्लादेश का पुलिस कहाँ पे है? হ্যাঁ बांग्लादेश का पुलिस এই घरे এই যে घरे ना ये इसके अंदर। হ্যাঁ এই যে ড্রেস है ना, ये बांग्लादेश का वीडियो और ये लोग ये लोग इंडिया ये बीएसएफ हाँ हाँ बीएसएफ ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଡ଼ର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭାରତର ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି 14 ହାତ କାଳୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି। ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା 14 ହାତ କାଳୀ ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ, କାହିଁକି କାଳୀ ମାଙ୍କ ନାଁ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଇଥିଲା 14 ହାତ କାଳୀ ମାଙ୍କ, ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଲାଷ୍ଟ